Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete ultra kasnu setvu durum pšenice. Nadamo se da će sve uspjeti i naravno da bi se posejalo mora da se ispremira, tako da, to jest da se istanjira. Evo ja tanjiram ispred, a Mika će da seje. Ja. Kura. Dobro je, vratimo. Dobar, vrat sad na. Još, dobar. Dobro, nisam slomio nogu, evo sad vidite ovo prinudno otkačivanje pluga na brzinu. Odmah sam napravio cirkus. Sreće što je Mika budan. Uopšte nisam razmišljao, ovdje nikad ne otkačujemo. I odmah sam zabrljao. Kačimo tanjiraču. Ček. To su... Aj sad. Jako napred, jako nazad. Samo što... Ide. Su jedan pored drugog, pa ne znam uzubati. Evo, to je što se tiče pluga otkačeno za 30 sekundi. Idemo na tanjiraču. Šta treba? Treba da izguraš. Još. Dobar. Dobro. Aha, vidite, kačenje tanjirače, isto ide brzo. Aj sad digni da zakoča ove. I još creva i ja sam spreman za tanjiranje. I što bi jedan čovjek ovdje isključenja rekao, tanjiračenje. Jel tanjirač? Čekaj, ima dobro? Jeste. Šta može biti? Pa čekaj, kako mi je ova strana tako legla? Jesi ja u nekoj rupi? Jore, šta je ovo ovdje? Evo, zakačeno za 2 minuta sve. Možda se ide na nju. I Mika je pokvasio noge. Evo, naravno, ne može se posijati dok se ne istanjira. Ova njiva je nekih 4,2 hektara, možete vidjeti na navigaciji. Ja sam već uradio 0,6 hektara dok sam ovo se snašao, dok sam pozvao Miku da ne guši, jer palo je ovih noćas 3-4 litre kiše. Kao što vidite ima mase, dosta od gore, ali ja se nadam da će to biti dobro kad prođem 2 puta. Ne lepi, ta kiša nije bila nešto opasna, međutim ovdje mene najviše brine što ima puno ovih delova gdje je gušio kombajn, ako se sjećate iz onog videa gdje smo skidali ovaj DKC ogled, gdje je Mire stajao i pravio one gomile kukurzovine i mislim da će tu biti problema. Neće baš biti idealno pripremljen, vidjet ćemo posle 2 prolaza, ali nadam se da ćemo uspjeti normalno da posejemo ovu prilično kasnu setvu durum pšenice. Zanima me vaše mišljenje vezano za ovakvu setvu. Također zanima me mišljenje kako ste prošli vezano za durum pšenicu i šta mislite kako će ovo izgledati zbog ovako mekanog i gnjecavog zemljišta, prepunog žetvenih ostataka, gdje mislim da ima sigurno 40-50% u tom nekom setvenom sloju žetvenih ostataka i nisam siguran da li će to biti dobro. Ovo ćemo sigurno morati barem 2 puta preći valjkom kako bismo nabili ovaj setveni sloj i kada konačno posle mjesec i po dana padne kiša da krene nicanje. Sada vidite ovaj deo gdje je strašno polevo kukuruz bio i gdje je Mire pokupio koliko je mogao. Ovdje je dosta loše, čini mi se da puno klipova ostalo. Zato sam i rekao u onom ogledu da to nije baš relevantno, čini mi se da je puno ostalo. Ali nebitno, uglavnom sad je visoka kukurzovina i nadam se da će ovdje uspjeti
da se koliko toliko to zatrpa da bi se dobio neki setveni sloj. Uslovi nisu sjajni, ovo je trebalo ili starupati, nešto možda uraditi, međutim ja sam totalno zaboravio i sad sam došao, a danas svakako ovo sejamo, sad će Mika doći s sejalicom, tako da nema neke velike prepravke. Pošto ja još nisam do kraja sve istanjirao, ne znam da li sad možete da vidite, ima tamo još sa leve strane, ovo sam samo sredinu prešao 2 puta. Mika će sada krenuti od 16. traga navigacija koju mi je pokazala i on će sad sejati tamo dalje 5 tragova, poslije će sejati stalne tragove, tako da ne dangubimo, da možemo obojice istovremeno da radimo. On će sada krenuti i nadam se da će posao ići dobro. Evo vidite kako je pripremljeno, dosta je lepo, mekano. Palo je ove 3 litre kiše, ništa nije poremetilo i nadam se da ćemo uspjeti sa ovom prilično kasnom setvom. Evo vidite kako ova pšenica neobično izgleda, malo je kao sitnija, a? Lagana je jako. Jako je lagana, evo vidjet ćemo. Valjda neće biti problema, malo je rekao Mika, bilo je malo problema s kalibracijom, jel? Pa jeste, da, zato što je dosta lagana. Mislim, i lagana je i sitna i onak ne može se uštelovati baš lepo, kao ovo klasična pšenica. Ništa, malo ćemo onda povećati normu, ići ćemo 250-260 kila po hektaru. Trebalo bi da bude u redu. Vidjet ćemo naravno posle kada nikne. Miko, peglaj. Evo vidite, nema ništa, ne ostaje od gore. Super. Ako ste pratili moje ovogodišnje videe, vidjeli ste da prosto tražim još neku kulturu koju bi da ubacimo u ovo moje tropolje. Razmišljao sam se uglavnom o pasulju, maku i o durum pšenici. Za pasulj još nisam siguran, ima vremena za proleće. Mak sam se malo nešto, ono kako kažu kod nas ljudi, popišmanio. Čuo sam da su to sad počeli masovno ljudi da seju, bojim se da će doći do hiperprodukcije. Tako da sam doneo odluku da posejem durum pšenicu, nju možda mogu i negde čuvati. Ako bude loša cena u startu, ona se po nekoj preporuci malo kasnije seje kako bi izbjegla napade ovih cikada i prenošenje tih bolesti. Ja svakako nisam ranije nabavio seme, došao sam u drugu polovinu, evo već novembra i sada kao što vidite sejem je i nadam se da ću postići dobre rezultate.
Njive su nađubrene, bačeno je nekih 250-60 kg za sada mapa po hektaru i setvena norma će ista tolika biti što se tiče pšenice, tako da ako godina i malo posluži i odradi ova zima i bude dobro bokorenje, nadam se nekom prinosu približno ovoj klasičnoj pšenici, tako da bi tu moglo se nešto malo povećati zarada. Vidjet ćete kako ćemo to mi posejati i uživajte u videu. Kraj tamburaša i dobrog vina. Evo Mika završava 5. prohod. Znači do sad je sve sejao pune sve baterije, kako da kažem, pun kapacitet sejalice. A sada će znači ovaj 6. to jest 21. prohod sejati sa stalnim tragom. Onda će se vratiti na 15. posejati sa stalnim tragom, na 9. i na 3. Tako da će to biti posejani stalni tragovi odavde do kraja i onda će moći da popunjava kako bismo obojica mogli da radimo. Znači to je sada cijela poenta ovoga zajedničkog rada na njivi, znači mora tako da se radi. Sada će onda isključi tih 6 baterija i sejat će stalne tragove, tako da će to onda biti odlično urađeno i rešeni će biti stalni tragovi. Miko, ili ide dobro? Ide dobro, mora se malo da je pustim dublje zbog ovih... Hoće malo iza točkova da ostaje. Dobro. Ništa, znači sad zatvaraš stalne tragove, seješ sad ovaj prohod, skroz okolo tamo što si promašio i ideš 9. i 3. trag i to je to. I onda možeš krenuti tamo od granice da popunjavaš. Mislim da je sve jednostavno i jasno. Pa neće mi ostati ovo kad završi. Tako je, da. Tu isto možeš posijati posle stalni trag, da ti kažem, ali ja neću stići verovatno, tako da moraš sad da ti ovo bude kraj njive i svejedno oko 3 sata moraš ići da naspiš još semena. Ništa, ja idem dalje pići. Evo, vidite kako to ide. Još samo da vidimo jer se troši seme, pazi ruke, troši se. Idemo dalje. Evo ja sam pri kraju, prešao sam do kraja svih tih 4,2 hektara. Ostalo mi još ovdje da ovih 6 prohoda dupliram i to je gotovo. Eno Mika nešto se muči tamo u onom razoru. Nadam se da će sve ići dobro. Šta je sad? Nešto nije dobro uradio.
Evo dragi gledaoci, išao sam malo pre na silose, tu su mi blizu silosi, da izručim, da napunim sejalicu. U vreći je bilo tačno 800 kila, pošto smo je merili na vagi. I kao što vidite, sejalica je napunjena do. Znači svih 800 kila sam uspio da napunim. Ja mislim da nijednom do sad nisam toliko napunio sejalicu. Sad ćete malo vidjeti i kadrove iz traktora kako to izgleda. Nije najbolje, zeza malo guši, vlažno je, malo lepi na ove točkove. I onda oni kad nemaju dovoljan potisak, gdje je mehanije, oni stoje u mjestu, ne okreću se, kao što vidite neće da se okrene. Tako da moram da pazim, stalno gledam nazad, srećom pa imam navigaciju, ona vozi, ja non stop gledam nazad. Ako krene malo da gura ispred sebe malo ove kurzovine ili zemlje, onda stanem, podignem, vratim malo unazad i opet krenem, onda preskoči to i tako. Stalno vidjet ćete uglavnom to. Snimit ću vam iz traktora. Ovo sipanje nisam uspio da vam snimim zato što viljuškarista tamo podigne vreće, onda ja sam moram da je odvežem, da raspoređujem seme, malo je ljuljem levo desno. Tako da to nisam mogao da vam snimim. A sad ću vam snimiti kako setva ide. Čim zora svane i sunce grane, u Novom Sadu od sad do kraj tebe. O Jelena, o Jelice, zagrli me, poljubi me. Sava putala se dala, Isla se Sava putala se dala. Evo kao što vidite, krećem se sporije, oko 5,5 km na čas, inače idem 9-10. Malo hoće da guši na potirače, malo hoće i na drugom, na tanjirima da se nakupi, tako kad naiđe na kurzovinu, evo vidite kao sada. I ništa, znači onda uzmem, podignem, malo to razvučem i vratim nazad i pustim tu i tako. Nisu uslovi neki za setvu, ali srećom nemamo mnogo, posejat ćemo i to, pa
Šta sada se radi? Evo vidite, čim ima više čapura, tu je, u ovom delu je kuruz bio polegao, odmah ni ta rupka nije dobro istarupo i sad je tanjiračom dosta vlažno. Evo vidite naprijed kako je to ispalo sa tanjiračom, iako je Radoslav prošao 2 put, bilo je dosta mase i zeza. Naročito što je ovdje se potrepilo da je tuda i kombaj išao, pa ovdje tačno sredinom traktora je ispadalo nazad. Evo vidite, malo tamo nakupi sad na onom krajnjem tanjiru i onda opet moram tako dignem, malo to razvučem. Drugačije ne vredi. Kao što vidite 2,67 hektara, ovdje ima 4, eto ostalo je još hektar i 30 ari. Mrak polako pada, ali dobro, imam svetla dobra. Završit ću ovu njivu i to je to za danas. Biće da se očisti tanjirača, ima na 2-3 mjesta gdje je malo zagušila. Evo vidite kako to uglavnom solidno izgleda, ima mjesta gdje je Mire stajao i kipovao, tu ima jako puno ove mase kukurzovine od gore i to definitivno tanjirača nije mogla da zatrpa. Evo, krenuo sam kući, nisam uspio da završim, ostalo mi je još nekih 50 ari. Ne mogu više, glava me boli, oči me boli od svetla, od zveranja nazad. Već sve mi ono crno pred očima, već ne mogu ni da vidim da li je nagušilo, nije. Kako iza mene izgleda, da li seme ostaje od gore. Tako da sam prekinuo. Sutra ću nastaviti, imam to tu jutro i još jednu njivu u 3 jutra i to bi bilo to što se tiče setve te durum pšenice. Ima još neka 3 jutra, znači još 1,7 hektara ću isto sejati ovu durum pšenicu, ali odatle vam nećemo prikazivati detalje. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Pratit ćemo šta se dešava na ovoj njivi. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!